Pares dito. Parehas ni utak ano kata ba? Tatlong order bro. Grabe to. Balikan niya. Pares. Doon sa gilid sa ano pang meron dito sa pares? Magad ka sa taba sir ha? 10 piso lang. Eh boss. Ano po? Ulalo. Okay. Wala. Lambot. Mata na lang. Mata sir. Mata, pares bag na yun. Ayun na lang. Tapos kita. Mata gano'n.